सांताक्रूज पुणेच्या विद्यावृत्ती संस्थेत दरवर्षाप्रमाण 15 ऑगस्टाक वेगवेगळ्या सर्तींचे आयोजन केलां. पहिले सुवातेर 21वी फोंडे तालुको मर्यादित माध्यमिक विद्यालयीन देशभक्तीपर समूहगीत गायन सर्त आणि दुसरे सुवातेर पुराय गोंय पावण्यावेली फोटोग्राफी सर्त. या दोन्ही सर्तींक करंडका सयत रोख इनामां आसतलीं. काल संस्थेच्या आवारात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत संस्थेच्या कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष यतीश धेंपो यांनी याविषयी माहिती दिली. यावेळी तांच्या वांगडा संस्थेचे अध्यक्ष उदय डांगी, किड्स नेस्ट संस्थेच्यो संचालिका रुक्मी डांगी, संस्थेचे सचिव उमेश गावणेकार, विलास नायक तसेच पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष संकेत मुळे हाजीर आशिल्ले. आम्ही विद्यावृत्ती स्कूल आणि किड्स नेस्ट हे 2001 स्टार्ट केले. ताजे नंतर विद्यावृत्ती स्कूलाचे पहिली इयत्ता आम्ही 2003 स्टार्ट केली. आज 2025 म्हणजे आज आम्ही किड्स नेस्टाक जवळजवळ 24 वर्सां कंप्लीट केला आणि 25व्या वर्सात आम्ही पदार्पण केलं. लायक एवरी इयर म्हणजे वर्सान वर्स आम्ही इंडिपेंडन्स डे हर तरेचे कार्यक्रम घडून हाडटा. कारण आम्ही इंडिपेंडन्स डे ही सुरवात केली 2002 एक छोट्याशा कार्यक्रमात. ताजे नंतर धेंपो इंडस्ट्रीन आमकां सपोर्ट केलो आणि 2003 आम्ही नॅशनल इंटिग्रेशन ग्रुप सिंगिंग कॉम्पिटिशन फोंडा तालुका स्कुला खातीर सुरू केलें 2003 आणि आज आम्ही 21व्या नॅशनल इंटिग्रेशन सिंगिंग कॉम्पिटिशना कडेन वत आयल्या. मदल्या काळात एक 2 वर्सां आम्ही हे कॉम्पिटिशन घेवंक शकले ना कोविडाच्या काळात. पूण त्या वेळार सुद्दां आमी ऑनलायन म्हणून आनी कसले हातून आनी एक्चुअली इंडिपेंडन्स डे आमी हांगा सेलिब्रेट करून लोकांनी सगळ्यांनी तेन्ना सगळ्यांचे बंधन आशिल्लें तेन्ना आमी हे चालू दवरलें पूण कॉम्पिटिशन घेवपाक शकले ना. ताजे नंतर आमी 2012 ऑल गोवा फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन स्टार्ट केलें आणि आज हे 12वें फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन आमी आज घेतलें. ह्या फोटोग्राफी कॉम्पिटिशना खातीर आमकां विलास नायक हाचो आदार लाभलो. ताणें आपल्या बापायच्या ग्रेट श्री रंगनाथ पुंडलीक नायक हांच्या नांवान गेल्ल्या वर्साच्यान हो फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन फुडें व्हरपाचें थारायलें. हें ताचें दुसरें वर्स आमकां जोडलें. तशेंच आमचे पेरंट्स म्हणून आतां लास्ट सो मेनी इयर्स ताचे भुरगो सुद्दां हांगा 10th पास आउट केल्ले. तर परत एकदां हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. हेचे बद्दल जास्त म्हायती आमचे ऑर्गनायझींग कमिटीचे चेअरमॅन बाब यतीश धेंपो तुमकां दितले. म्हजे बरोबर आसा बाकीचे संकेत मुळे आमचो पेरंट एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आसा रुक्मी डांगी, उमेश ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी विलास नायक आणि आमचे दोन्ही स्टुडंट्स हांगा हजर आसा. This is as the president of the 21st Fonda Taluka High School level National Education Group Singing Competition. Myself Yatish Dhempo, president of the organizing committee. First, I would like to brief you about this program which we organized for the last 21 years. This is the Vidyavrutti Sansthan is organizing 21st Fonda Taluka High School level National Integration Group Singing Competition for late Sri Vaikuntha SS Dhempo Rolling Trophy, who happens to be my grandfather. About 25 high schools will be participating on first come first serve basis. The successful group will be awarded Rolling Trophy in the memory of renowned industrialist my grandfather late Sri Vaikuntha SS Dhempo.
Apart from the trophies, cash prizes of rupees 7,000, rupees 4,000, rupees 3,000 for winners, runners-up, and second runner-up respectively, and two consolation prizes of 2,000 each will be awarded to the winners. The contest will be held on 15th August 2025 from 9:30 a.m. onwards at Fitness Hall, Uttarkar Nagari, Santa Cruz, Ponda, Goa. The program will start by flag hoisting by the chairman of Vidyavrutti Samsthan in the school premises. Timing at 8 a.m. Mr. Sanket Mule, President of PTA and Student Association, will attend the function. We also have a drawing competition and a photography competition in the memory of late Sri Ranganath Pundalik Naik. Group 1 is divided into two groups. On the occasion of the World Photography Day, Vidyavrutti Samsthan is organizing 12 All Goa Photography competition for residents in Goa in coordination with Ex-Students Association for the age groups as given below. Group 1, the theme is Threads of Unity, and Group 2, the theme is Spirit of My Country. Various consolation prizes and winner prizes will be given. I am not going through the details. Then there will be very important part of this program. Very important part of this program is the felicitation of ex-serviceman Sri Srivanand Sulakar, who is an ex-Havaldar 4th of WIL, the Madras Regiment Center. Anything else? Anything you all want to ask? Okay. Yeah. Group 1, Group 1 age group is 19 years and below. Group 2 is age group 20 years and below. Above. And above. And all can participate. Oh, yeah. Any age. Whoever Any. can participate.